गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयेतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिः श्रियां हरिः पुरटसुन्दरदितिः कदम्बसन्निधितो सदा हृदयस्कन्धरी स्फुरतु वदसचिनन्दनः नवजलधर विद्यो द्योतवर्णौ प्रसन्नौ वदननयनपद्मौ चारुचन्द्रावतंसौ फलकातिलकभालौ केशवेशप्रफुल्लौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ महाम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थसकलशूरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसं आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भागाः मां मुञ्चति कहिरिचे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे गुरुपादपद्मं विष्णुपादष्टोत्तरशतशिरसि भक्त्यापुण्यश्री महाराजन श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपातपूर्वक केन्द्र हेतु की कृपा व्याख्या करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपराचार्य वृंद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात तथा उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद एवं आमर फेसबुक लाइव रे जो माने शेयर करछन्दी समस्त भक्त मानकु सज्जन मानकु मोर यथायोग्य अभिवादन। क्रमशः आमे आलोचना करि आसुथिले भागवत धर्म श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंदरु निमि नवविक्रमकर संवाद जो भगवत धर्म भक्ति धर्म वैष्णव धर्म आत्मार धर्म सनातन धर्म अनेक प्रकार नाम रे तांको बुझा जाइछि। क्रमशः आमे आलोचना करथिले गोटे श्लोकर केतोटी पद आमे आलोचना करथिले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग दूतचित उच्चैः सहसति अथ रोदिति रौति गायत पुनः अनुमादवद नृत्यति लोकबाह्यम। गतकाली आमे आलोचना करथिले परदिन भी आलोचना करथिले अवश्य प्रसंग क्रमे अन्यान्य विषय तत्व उदाहरण को आनी आमे आलोचना करछे जेमि समस्ते निसंदेह रे बुझी परिबे एवं अनुभव करि परिबे। एवं व्रत जो पूर्वे कहिले भगवानकर कथा जन्म कर्म लीला तांकर समस्त सुनिबो तांकर नाम कथा लज्जा छाड़ी गाइबो एवं संसारर वस्तु प्रति व्यक्ति प्रति कौन प्रति आसक्ति न होइकी कर्म करिवो एवं भगवान प्रति आसक्ति रखिवो से प्रीति रहिवो ए प्रकार अभ्यास करू करू साधन करू करू एठी हबो जातानुराग बोली कहे एवं व्रतः ए प्रकार वृत्ति हबो। व्रत विषय कही मु स्वप्रिय नाम कीर्त्या स्व शब्द रे आलोचना करथिले प्रिय विषय रे आलोचना करथिले
एवं नाम कीर्तन कर नाम विषय भी किसी आलोचना करी विभिन्न प्रकार भगवान नाम अच्छी अनेक नाम अच्छे ता भितर से नाम प्रत्येक भक्त मानकर भाव अनुसार लीला अनुसार कर्म अनुसार भगवान अनेक नाम अच्छी गौण नाम अच्छी मुख्य नाम अच्छी मधुर नाम अच्छी विभिन्न प्रकार भगवान नाम मध्य अच्छी कीर्तन करिवो कीर्तन विषय आलोचना करथिले उच्च करी कीर्तन करिवा उच्चैहि वचः कीर्तन ए विषय आलोचना करथिले अनुच्चैहि जप उच्च करी न करी कही धीरे धीरे कहवा न शुभिला भली कहवा ये हूँ जप उच्च रे कहवा हूँ कीर्तन कर तापर कहले जातानुराग द्रुतचित उच्चैहि जातानुराग जात अनुराग अनुराग जात अनुराग अनुराग अर्थ भक्ति साहित्य रे वर्णना करचंदी जे प्रेम प्रेमर अर्थ भल पाइबा आउ प्रीति करिवा तांको सुख देवा ए प्रकार तार परिभाषा सब अच्छी बुझा जाइए मुख्य भाव रे ये संसार भितर आम जदि विचार करिवा ताहले समस्ते समस्त को भल पाती तांकर स्वार्थ पाई किछि सेमानकर लाभ थिबो बोले सुख थिले तांको भल पा साधारणतः कौनसी स्वार्थ न थाई कौनसी कामना न थाई निजर लाभ किछि न थाई काहाकू एमदी किए जदि भल पाउजी सेमदी लोक मिलवा संसार में बहुत दुर्लभ साधारणतः ये संसार से भगवान को देवता मानक जो मैंने पूजा करुँच सम्मान करुँच से तो ये प्रकार आशा कामना एमती सब स्वार्थ था ये जो स्वार्थ था निजर भल पाई निजर सुख पाई निजर लाभ पाई जो माने करती सेटा किंतु प्रेम वाच्य शब्द वाच्य नुह सेटा हूँ काम यही शब्द दुटा जानिया दरकार जो जात अनुराग बोली कहले से अनुराग शब्द टी बुझापी आम जाऊे जानापी एगुड़ा सब प्रेमर पर्यायवाचिक शब्द प्रेम शब्द जहाँ कहुई भक्ति भक्ति शब्द जमी सब गुड़िक आसा भितर से गुड़िक प्रेम मध्य सेमती से अनुराग शब्दटी कौटू आसुची भक्ति साहित्य रे वर्णना करते रूप गोस्वामी कौन आसुची प्रथम रे प्रेम क्रमशः जो भल पाइबाटी जात हुए प्रथम रे विश्वास प्रथम रे विश्वास रु जात हुए जी जहाँ को भल पाइब सी ता प्रति परिपूर्ण भाव में विश्वास थी अच्छा विश्वासटी आसो कौटू ना विश्वासटी आसे से व्यक्ति विषय रे जहाँ को से माने विश्वास करचंदी ता विषय से माने भल करी जानी थिबा दरकार संपूर्ण भाव जानिले ही तांको प्रति विश्वास करिवे जे पर्यंत जानी नाहंती तांको विषय रे से पर्यंत संपूर्ण विश्वास करि परिवे ए प्रकार संपूर्ण विश्वास करिवा संपूर्ण जानिबा मध्य संसार रे मिलिबा मध्य कम यद्यपि घर भितर जो माने परिवार भितर पति पत्नी पुत्र कन्या पिता माता इत्यादि मध्य थाउजंदी सेमानक भितर विश्वासटी थाए किंतु सेठी मध्य सारा जीवन संपूर्ण भावे सेठी भी रक्षा
ହୁଏନି, ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ ହୁଏ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହେବନି। ଏଇଥିରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ୟୁରିଟି ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମନା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲାଭ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରେମ ଆସିବ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆସିବ ବୁଦ୍ଧିରୁ। ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୋଧ କରି, ବୋଧ ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବ। କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ସେଇ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଉପାୟ ଦାତା ବୁଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ ଦାତା, କ'ଣ କଲେ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦିଏ, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମନକୁ ବି ସଂଯତ କରେ। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଜର୍ଜ କରୁଥିବ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବ ଏବଂ ତର୍କ କରୁଥିବ, ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବ। ସିଏ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି କିଏ ତ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେମିତି? ପୂର୍ବେ ଶରଣାଗତରେ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରକ୍ଷସ୍ୟତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ। ରକ୍ଷସ୍ୟତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ବିପତ୍ତି ଆପତ୍ତି ଭିତରେ ମଣିଷର ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବତ ଶକ୍ତି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏକୁ ମାନୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିକିରି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାଁ ଗୋଟେ ହଉ, ଯିଏ ଯାହା ନାଁ କରୁଛି, କ'ଣ କରିକି କିଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ ବା ପ୍ରୀତି କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ, ଅନୁରାଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହେବନି। ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାୟଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସତ୍ସଙ୍ଗେନ ବିନୋ ଉଦ୍ଧବ ନ ଉପାୟ ବିଦ୍ୟତେ ସଧ୍ୟଂ ପ୍ରାୟଣଂ ହି ସତାମହଂ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରାୟଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସତ୍ସଙ୍ଗେନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ମୋତେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସଧ୍ୟଂ, ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବେ।
ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏସବୁ ମିଳିବ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ପାଇବା ଅର୍ଥ ମୋର ସେବା ପାଇବା, ମୋର ଧାମରେ ରହିବା, ମୋର ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେବା, ଅଂଶ ହେବା, ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଅତଃ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ନ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାର, ନିରଞ୍ଜନ, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଲେଖ, ଅକ୍ଷୟ, ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ, ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳୀଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ହୋଇକି ଅଛି, ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁନି, ତାଙ୍କର କିରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କିରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଥିରେ ଚେତନମୟ ତେଜ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହତ୍। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ବୃହଣମ, ଅର୍ଥ ବୃହତ୍, ବିରାଟ ରୂପ ତାଙ୍କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ଯଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁକିଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋର। ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବୋଲି। ଯିଏ ତିଆରି କରି ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ଜାଗା ବୋଲିକି ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ଘର ଭିତରେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅନନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣୈକ ବାରିଧି ଅସମାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପଶ୍ରୀ ବିସ୍ମାପିତ ଚରାଚର, ଏ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୋଭା, ଶକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାପନ୍ନଂ ମନ୍ୟତେ ମାଂ ଗୂଢ଼ମୂଢ଼ୟ ପରଂ ଭାବଂ ଅଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରଂ। ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାପନ୍ନଂ ମନ୍ୟତେ ମାଂ ଅଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା। ମୋର ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଏଇଠି ଏବେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର। ସେଇଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍କୃତିମାନେ, ମୂଢ଼ମାନେ
ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରଂ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ, ମୋର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ତତ୍ତ୍ୱ ବାଟରେ ଗଲେ ଏକା ଜାଣିବେ, ଶୁଣିଲେ ଏକା ଜାଣିବେ। ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାମ୍ ଅବୁଦ୍ଧୟ, ଅବୁଦ୍ଧୟ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକମାନେ, କ'ଣ ସେ ତ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇଠି, ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି ରହିଲା, କି ନହେଲେ ସେଇଠି ବୁଲୁଛି, ଗୋପାଳ ଗାଈ ଚରଉଥିଲା କି ତାକୁ ମାରିଥିଲା, କି ସେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍, କି ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିବାନ, ସେ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ନିଜେ ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଙ୍ଗେଲରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସଖା, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ପୁତ୍ର ବା ମୋର ପତି, ଏହି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାବକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି, ବିଶ୍ୱାସଟି ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପରେ ଜାତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସତ୍ୱରୁ ଆସିବ। ସତ ଶବ୍ଦରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ସତ ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ସତ୍ୟର ସହିତ ରହିବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଅବିଶ୍ୱାସ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ନଥାଏ। ଏଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବେ, କାହା ଦେହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିବେ, କିଏ ତୁ? ମୋ ନାଁ ଅମକ, କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲୁ? ନା ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ। ଏମିତିକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ହେବନି। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଅୟଂ ପୁରୁଷୋ ଯୋ ଯତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ ଏବ ସହ ସତ୍ୱାନୁରୂପ ସର୍ବସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭବତି ଭାରତ। ସତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଅୟଂ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ, ଯେ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୁଏ। ଏଇଠୁ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠୁ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା, ତା'ର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ହୟ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଏ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାର ଅଛି। ଧନବାନ ମାନେ ଧନ ଯାହାର ଅଛି। ରୂପବାନ ଅର୍ଥ ରୂପ ଯାହାର ଅଛି। ବଳବାନ ଅର୍ଥ ବଳ ଯାହାର ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାର ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଶରଣାଗତ ହେଲେ ହିଁ ତା'ର ଅହଙ୍କାର, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଭଲ ପାଇବ, ଅନ୍ତରସ୍କରଣ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ତା'ର କ୍ଷୁଭିତ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ତା'ର ସ୍ନେହ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଥିବ, ସେଇଠି କଠିନ ଭାବ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ମାୟା ତାକୁ ଝିକିକି ନେଇଛି, ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବି। ଆଉ ସଂସାର ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛ, ଏ ସଂସାରରୁ ଭୋଗ ନ କରିକିରି କ'ଣ କରିବ? ସଂସାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯାକ ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯେଦିନ ଥିବ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ, ସଂସାର ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି ସିଏ ତାକୁ ସେ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ। ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତି କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶେଷରେ ଏ ଅସତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଭିନିବେଶ କରାଇଦେବେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। କିଏ କ'ଣ ଡାକୁ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ,
किए मरु ना पृथ्वीटा जाक प्रलय हो जाऊ सी केबे तार मन चित्त परिवर्तन हेनी ताकू कहती सुदृढ़ विश्वास। पृथ्वी प्रलय हेले प्रलय न व्यथंती तार कौन हानि कौन लाभ क्षति ता भर को तार चित्त परिवर्तन हेनी परिवर्तन होनी कौन कारणवशतः यही जो दृढ़ता भाव थी से रूप श्रद्धाटी जात हो श्रद्धाटी पुणी भगवान सहित जिते बड़े नाम करुच्ची भजन करुच्ची कीर्तन करुच्ची कि भागवत पढ़ुची कौन करुच्ची स्नेह रूप परिणत स्नेह रूप परिणत हो स्नेह रूप कौन हम ना सी तरली जीव आखिर लुह झरी पड़ो बाक गदगद कंठरी रुद्ध हो एवं रोमांच हो पुलकित हो केतेबेले झाल बाहर स्वेद बाहर केतेबेले स्तंभ भली रही केतेबेले विभिन्न कलर परिवर्तन हो वैवर्ण हो केतेबेले मूर्छा भी हो ये सब लक्षण तार सब जात ये जितेबले प्रेमर अंकुर जाति आसो से लक्षण सब तार सी अनुभव कर तार आखिर लुह बही पड़ो तार कंप पुलक ये सत्व भितर ता भर आस निष्ठा होते उपजय प्रेमेर तरंग निष्ठा जात से स्नेह आसीज स्नेह हेले ये एगुड़े सब प्रेमर एगुड़िक सब गोटे गोटे अनुभव क्रमशः बढ़ी 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 जीव से श्रद्धाटी स्नेह हो आर विषय रे अनेक उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि रूप गोस्वामी एवं राष्ट्र काव्य समस्ते वर्णना कर आम ताकू अलग बाटे बुझापी जाऊँगी जो मैंने बहुत किसी जानापी चाहती से मैंने अवश्य भक्तिर सामृत उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथ समस्ते अनुशीलन करने दरकार आम संक्षेप समस्त साधारण भाव में बुझला भाई आलोचना करुचे से श्रद्धाटी स्नेह रूप में परिणत हो से स्नेहटी हेले तरली हो स्नेह क्रमशः बढ़ी मान जाता हो श्रद्धा स्नेह मान प्रणय राग अनुराग जोड़ा अनुराग बोली शब्दटी देले तार केते श्रेणी सी अच्छी बुझी बुझी जाऊ श्रद्धा है प्रथम आरंभ है प्रेम जात है से तापर स्नेह जात है स्नेह परे मान मान जात हो जी जहाँ भल पाऊँ ता प्रति सी अभिमान करुच्ची मान अर्थ अभिमान नहीं कि पर ठारे कि रोदन बोली नहीं बनस्ते कि रोदन पर ठारे कि गुमान बोली कह जहाँ पाखे प्रीति नपर गुमान करी तुम न खाई शोयो जहाँ पाखे प्रीति अच्छी प्रेम अच्छी पाखे सीना न खाई शोले सी आई तुमको टे सीना स्नेह प्रणय कहीकि कि तुम कथा बुझ आसिक पचार आ तुम प्रति स्नेह नथियो कि तार प्रीति नथियो तमें ता प्रति गोटे अभिमान करी तुम न खाई मर्ज तार गुण जाऊँ बनस्ते कि रोदन बण में जाकि कांदियो बोले किए आई ताक बुझे कहीं कांदु बोली पचार किए पचार सेमती एगुड़े सब नीति श्लोक अच्छी परहस्त धन पुथिगत विद्या कौन सब जानते ना मो बही सब जगह अच्छी आ कौन सब शिखीचु घोषीचु ना बही सब अच्छी पुथिगत विद्या जरा कम किसी आसोनी गोटे गोटे भजन कला कौन कला से गुड़ा आसोनी पुथिगत विद्या परहस्त धन पर हाथ धन दे दीथु ताकू दरकार बेला आवश्यक कला मिलु तू एमती जो स्नेह मान बोली कहले मान अर्थ गोटे तार साधारण होची तुलना करिया मान करिया माप करिया मान जंत्र वेटिंग मेसीन
ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସିଏ ବେଶୀ ନା କମ୍, ମୋଠାରୁ ସିଏ କ'ଣ ବେଶୀ, ମୁଁ ତାଠୁ କ'ଣ କମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନାଟି ସେ ପ୍ରକାର ମାନ ଓ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ କରନ୍ତି। ସେ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାନ ପାଇବ, ସେ ମାନ ପାଇବ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଠୁ ସିଏ ତାକୁ ଅଭିମାନ କରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରିବ। ଯାହାର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି ତା ପାଖରେ କି ଅଭିମାନ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରତି ତା'ର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ହିଁ ତାପରେ ଅଭିମାନ କରିବ କାହିଁକି, ସେଇଟା ଆସିବନି। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମାନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନ କରିବେ, ମାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଅଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମାନକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରୂପ ବେଶ ହୋଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ମାଲିଆଣୀ ବେଶ ପଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୀଳାରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏମିତି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୀତିର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଅଭିମାନ କଥା ଅଛି। ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିବେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆକୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଏମିତି ସବୁ କହିକି କରୁଥିବେ। ଏଇଗୁଡ଼େ ସବୁ ମାନର ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ଅଛି। ଅଭିମାନ, ଗୁମାନ କରି ରହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଖାଇବେନି, ପିଇବେନି, ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବେନି, ଏମିତି କରିବେନି, ସବୁ ମାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏସବୁ ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ମାନ, ତାପରେ ପ୍ରଣୟ। ପ୍ରଣୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି। ଏଇସବୁ ଭାବ ରାଜ୍ୟର କଥା। ସେଇଠି ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରଣୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ନେହ, ମାନ, ପ୍ରଣୟ, ତାପରେ ରାଗ, ଆସକ୍ତି, ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ରହିପାରିବନି ମନ, ଉଦ୍ବେଗ ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇ ରାଗ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ପ୍ରତି, ସେ ତାର ଆସକ୍ତି ରହିବ ସେଇଠି। ତାପରେ ଅଛି ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥ ସେ ରାଗଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି। କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନାଟକରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଠି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପର ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃତ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବ ସେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ତାର ପ୍ରେମ ଜାତ ହେବ। ଅନୁରାଗ ଜାତାନୁରାଗୋ ଧୃତ ଚିତ ଉଚୈହି। ଅନୁରାଗ ପରେ ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଅନୁରାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଭାବ, ମହାଭାବ, ରୂଢ଼, ଅଧିରୂଢ଼ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏନି। କାହିଁକି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର, ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର, ଏ ଯେଉଁ ମାଂସ, ରକ୍ତ, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ, এই ଗୁଣମୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ବିଚ୍ଛେଦ ତ ଦେଇଯିବ, ମରିଯିବ। ଏଇଠି ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ଆଙ୍କର ମିଶିକିରି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ, ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ ଏମାନେ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ
से प्रकार चिदानंदमय सचिदानंदमय महाभाव देह मिलियो सेमतिया सब गोपी माने राधाराणींकर सेमानंकर सब से प्रकार शरीर थिला सेमानंकर शरीर सबू चेतनमय शरीर थिला से सेमाने ताकू धारण करि पारुथिले से शक्ति से प्रकार सहिष्णुता से प्रकार धैर्य से प्रकार धृति मनुष्य मान पाखे कहीं आसो मनुष्य मान पाखे आमर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि समस्त अनुराग पर्यंत लिखिছে तापरे भाव महाभाव रूढ़ भाव अति रूढ़ सबू अन्यान्य पार्षद मान पाखे भगवान लीलारे से पाखे प्रकट हुए से शरीर से रहते ताकू धारण करते तो ये अनुरागटी जात हम ये जो उपदेश आलोचना करा सर्वसाधारण धर्मर स्वरूपटी को बुझा सी बुझाऊँ का प्रति व्यक्तिगत भाव में बुझाऊना तो अनुराग जात हम तापर अनुराग जात होगले कौन हम ना द्रुतचित उच्चै चित्तटी से द्रुत आवेग हो विक्षोभित हो उच्चै अति उच्च स्वर रे कौन करियो से कौन हम तार ना हसती रोदिति रौति गायति उन्मादवद नृत्यति लोकबाह्यम कौन हम सी ना उन्माद हो उन्मादर अर्थ हूँ पागला उन्माद रोग रोग गोटे अच्छे डिस्ट्रिया रोग उन्माद रोग से उन्माद हो उन्माद अर्थ ये उत्माद मृदु शब्द रे मोद मोद शब्द रे आनंद सुख से आनंदर उच्छ को पाई सी लोक बाह्य बाह्य ज्ञान लोक माने कौन कहे न करेंगे लज्जा हम कि गुणा हम सम्मान हम कौन ना सी तार विचार रही भगवान लीला कथा को स्मरण करी कि केतेबेले तांकर कौनसी मन रे भावना करी केतेबेले हसुची केतेबेले कांदुची विच्छेद कथा आसिक सुपारी कांदुची केतेबेले संसार कथा मन पड़े से निजे निजे कांदुची भगवान को धरिकी डाकुची हस रोदिति रौति केतेबेले उच्च करी भगवान को डाकुची तांकर नाम रूप गुण लीला गाउची गायती हसती रोदिति रौति गायती गान करुची तापरे कौन करुची ना उन्मादवत नृत्यति नृत्य मध्य करुची उन्माद भली नृत्य करुची लोक बाह्यम उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्यम बाह्य लोकम अर्थ जो माने बाह्य विषय को लेकिन इंद्रिय मान को रही इस अस्मि संसार भितरे लोक भितरे प्राय समस्ते बाह्य ज्ञान रेगा समस्ते था अंतस्करण ज्ञान भितर को प्राय अनुभूति को समाने जाते केतेबेले कौन सी दुख हेले कष्ट हेले से भीतर को जाऊँ नहले भीतर को जाते तो बाहर भीतर बाहर इंद्रिय मान ज्ञान नहीं था तो लोक बाह्यम बाह्य लोक मान पाखे उन्माद वद नृत्यति उन्मादंक भली सी सेतेबेले केतेबेले नृत्य करुची केतेबेले गाउची केतेबेले कांदुची केतेबेले हसुची सबू तार भाव सब प्रकट हम प्रेम प्रकट ये प्रेम प्राप्ति हम बुझे से निजर विषय कौन शरीर अच्छी कि न अच्छी जापर अच्छी कि नहीं निज दे उभय मत न जाने मद्यप जेने मद पी उभय मत न जाने गोटे उदाहरण दे मद्यप जेने मद पी मदुआ माने मद को जी पान करुची पीऊँची सी पीऊँची किमती पीऊँची टिके पीऊँची तादर टे पीले ताको जना पड़ जाऊँगी निशाटा धरलानी माने बुद्धिटा तार ज्ञानटा चिंताटा तार लोप होनी हेले आउ टे पकाउँ पके पके देखला जे चिंता बुद्धि विचार शक्ति कुआड़े लोप पड़ेगा ता तर सी हाँ एथर ठीक है
बोले से चलला ढली ढली चलतु देह लुगापटा अच्छी कि ना मुझे जानू तु आउ कौन तीन लोक कौन खातिर अच्छी किसी एकदम संपूर्ण आनंद रे जाइए निशारे पहुँची अज्ञान रे पहुँचीगला सेटा हूँ अज्ञान बाटे यहाँ हूँ ज्ञान बाटे चेतन बाटे एवं अमृत स्वरूप अमर स्वरूप ये भगवानଙ୍କର ମଧ୍ୟ से प्रकार शक्ति को भाव को अनुभव करी तार मन बुद्धि विचार शक्ति विवेक शक्ति से भगवानଙ୍କର पाखरे परित्याग करी से उन्माद हो उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्यम बाहर लोक मानक उन्माद भली अवधूत हो अवधूत बोली कहते जाणी शुणिकी गोटे अवधूत बोलिक गंजेई खाई बुल गंजेई खाई जटा जुट गंडे रखिदे कौन अवधूत बोलिक से बेश पड़ बुले अवधूत बोला स्वाभाविक जातानुराग बोली कहली जात हम सेटा तार स्वतः स्फूर्ति आसो ए प्रकार प्रेम प्राप्त हम तार बहुत तार उदाहरण समस्ते अच्छा ताकू जे प्रेम को प्राप्त हो ये संसार ता पाखे किसी ना आमर इतिहास भितर महाप्रभुंर समय नित्यानंद प्रभु थे महाप्रभुंर लीला समस्ते से प्रकार थे वृंदावन जो मैंने महाप्रभु कृष्ण लीला थे से भी थे लीला अनेक समस्त थे अन्यान्य बड़ बड़ भक्त माने मीराबाई इत्यादि से भूमिका पहुँची से राज परिपाटी थे ऐश्वर्य थे छाड़ी भिकारी होने बुली था से प्रेम पाइबा से प्रेमर आनंद ये प्रकार अच्छी चैतन्य चरितामृत कहले कृष्ण दास्य अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद सुख नहे एक बिंदु कोटिए ब्रह्मानंद सुख को जदि समान तुलन करवा ये प्रेमानंदर गोटे बिंदु को मध्य से समान हेनी ताकू ये प्रकार शास्त्र प्रमाण देती आनंदर समुद्र ये अच्छी प्रेम रे ताकू से प्राप्त करि परिबो धीरे धीरे ये प्रकार अभ्यास कले से स्थान रे जाइए सबु समय रे आसबनी चैतन्य महाप्रभु कहले अकई तब कृष्ण प्रेम जेन जाम्बू नद हेम यही प्रेम नृलोके ना होय ये नरलोक ये प्रेम हुए नर शरीर भितर एगुड़ा हुए से जो अकई तब कृष्ण प्रेम जदि हय उदय तबु नहे वियोग जदि हय संयोग तबु नहे वियोग वियोग हईले ना जीव जदि तार केबे संयोग हैला कौन सी प्रेम भाव जात है अनुभव हो जाइए आउ सी ताकू छाड़ी पार वियोग हेनी तार वियोग जदि हो ताले बंची पार से मृत्यु से मनीष मान शरीर रे ये जो प्रेम जो कथा कहुई प्राप्त हुए किंतु भगवान कृपा करी केते श्रवण कीर्तन ध्यान भजन कला कीर्तन करू करू केते प्राप्त हम सब प्राप्त हेनी सब मुँह पकईकि बसदेवी काली क्या हेल्रे कौन करते बोली भाव रही करी से मनीष शरीर हम केते से आसे श्रवण करने समय कीर्तन करने समय इत्यादि समय जात हम से जात हम किंतु प्राप्त हम से मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति प्रयोजन टी आमर विशेषकर गौड़िया मठे भागवतर जो प्राप्त मुक्ति जहाँ तुच्छ कर दिए पंच प्रकार मुक्ति मध्य तुच्छ स्वर्ग मध्य तुच्छ एवं सार्वभौम पद मध्य तुच्छ पुराण से गुड़ भक्त मान प्रार्थना कर पुराण तार उदाहरण अच्छी भागवत उदाहरण अच्छी से वस्तु तार प्राप्त हम प्राप्त होगा कौन हम प्रेम रे तो केते हसब केते कांद कौन सब कर कौन हम ना जिते भावटी चली जाते परम शांति पाऊ
शांति की आसी पहुँच इति अच्युतांग्री भजतोनुवृत्त्या इति प्रकार एवं विध प्रकार इति अच्युत अंग्री भगवान श्री कृष्णଙ୍କର पादपद्म को से भजतो अनुवृत्त्या अनुवृत्ति ताकू पुनः 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 अभ्यास करी अनुवृत्ति करवा करू 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 भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जात हो एवं विरक्ति संसार प्रति आसो कौन सी भोग करने तार आसक्ति आसोनी एवं भगवान को अनुभव कर भगवत प्रबोध यही प्रकार तार अवस्था आसिक पहुँचु आ गोटे अवस्था आसी पहुँच आउ समय है आज आम 5:30 गोटे घंटे 1.5 घंटा पर्यंत इंग्राजी भाषा रे बहुत देश विदेश जूम मीटिंग रे से सहित आलोचना करी को भक्त मान सब देखिए शुणी आउ विशेष करी आज आलोचना करवानी हरिनाम करी पुणी आसंता काली से विषय आलोचना करवा समस्तंकर ये प्रेम प्राप्ति हो भगवान प्रति अचला भक्ति रो यह संसार रे सुख रे रहंतु एवं पर जगत रे भगवान पाखे परमानंद सेवा आनंद से रहिबे भागवत ये अवदान कलिजुग ये आम मान सौभाग्य ये समस्त आम आलोचना करी प्राप्त करने सौभाग्य मिली समस्त शुभ कामना कर विश्राम करवा वांछा कल्पतरुश्च पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jai Prabhupada, Prabhupada.